3. je novembar i kalendarski je već vreme da razmišljamo o tome kako da pripremimo svoju baštu za prvi mraz. Zato ću u ovoj epizodi da vam pričam o tome koje su kulture u bašti osetljive na mraz, koje su otporne na mraz, šta je potrebno da preduzmete kako biste eventualno neke kulture koje nisu još uvek završile vegetaciju zaštitili od prvog mraza i dalje kako se održava naša zimska bašta. Jer onda kada je najavljen prvi mraz, mi ćemo zatvoriti i česme u bašti, pokupiti sisteme za navodnjavanje i naša bašta, odnosno zimska bašta, izložena je padavinama. I odmah na početku, kada sam već kod ovog stola, pokazat ću vam šta sam obrala pre najave mraza. Kod mene je mraz najavljen ovih dana i ono što svi kao baštovani morate da nekako uvrstite u svoju naviku je da pratite vremensku prognozu. Ne može mraz tek tako da vas iznenadi, zato što je obaveza svakog baštovana da jednom u 3 dana bar uprati prognozu. Sada kada smo ušli već u novembar, postoji realna opasnost da će doći i do prvog mraza. Ja moram da kažem da smo imali sreću da mraza još uvek nije bilo, makar ga nije bilo u mom području. Ja sam obrala boraniju. Želim da vidite ovu punu korpu. To je poslednja berba boranije i želim da se evidentira da je ona obrana 3. novembra. U pitanju je jesenji turnus. Nekoliko turnusa je bilo po kalendarima od 17. jula pa sve do 1.9. Mi smo sejali boraniju i svaki od tih turnusa dao je berbu. 1.9. je dao nešto manju količinu i mislim da neće potpuno dovršiti svoju vegetaciju, ali evo pratit ćemo ako ne bude mraza i on će dati obilan urod. Ubrala sam, odnosno izvadila sam krompir. Krompir koji smo sadili u julu je obilno rodio. Ja se nadam da ste svi vi probali da sadite krompir u julu, zato što se kod mene sada već ispostavlja potreba da imam frakcionu sadnju krompira. Krompir koji će se saditi od 20. marta i krompir koji će se saditi od 15. jula. Zato što i jedan i drugi daju obilan urod, pri čemu je mnogo lepo da imate ovako mladi krompir sada u novembru, da ga ne morate kupovati. Ubrala sam sve tikvice i ubrala sam spanać koji je dospeo za berbu. Spanać me obilno hrani, u pitanju je setva iz 1. avgusta i zaista on je bio sakriven među kupusaricama. Sve vreme ga berem zato što je velika površina, ali to nipošto ne znači da morate sav spanać da oberete iz svoje bašte. Zapravo je jako važno da znate koje faze vegetacije pojedinih kultura će dobro podneti mraz. Takođe, kada je u pitanju krompir, krompir će svakako reagovati na mraz. To je kultura koja ne podnosi mraz. Njegov list će potpuno pasti i izgledaće kao da je potpuno izgoreo. Ali krompir koji se nalazi u permamodelima može i tekako da ostane i nakon prvog mraza u vašim baštama. Zapravo, ja sam iz svoje bašte izvadila krompir, ali postoji deo izvan bašte gdje se sadi krompir na travi, gdje ću vaditi krompir po potrebi. Dakle, sada je samo bitno da znate, ako vaš krompir nije završio vegetaciju, ako ste ga kasno posadili, obavezno je potrebno da ga zaštitite agrotekstilom. Jako je važno da na jednom mestu imamo spisak onih kultura koje su osetljive na mraz i one koje su otporne na mraz. Ja se s razlogom nalazim u zimskoj bašti, odnosno među kulturama koje su potpuno otporne na mraz. To ne znači da biljke neće reagovati na mraz i želim i o tome da govorim u ovoj epizodi. Zapravo, ove kulture neće ni na koji način oštetiti mraz ili bilo koja niska temperatura, jer mi osim mraza očekujemo i sneg. Sve vreme od majskog rasadnika i julskog mi smo sejali kulture, odnosno sorte koje su otporne na niske temperature. Zato je zimska bašta otporna. Ali hajde da vidimo šta je sve i pored zimske bašte otporno na niske temperature, jer neke kulture smo sejali ranije i izdržat će za narednu sezonu.
Na edukativnoj platformi Trag biljke u učionicama izbacila sam spisak kultura koje su otporne na mraz i one koje su neotporne i šta je potrebno preduzeti. Taj spisak je izašao na svim društvenim mrežama, ali je vrlo važno da taj spisak imamo na jednom mestu, odnosno u jednoj epizodi, i primetila sam da kada ne gledam svoju baštu, nekako neke kulture i zaboravim. Recimo, zaboravila sam praziluk. Pa onda idemo redom. Na ovoj gredici, to je inače podzemni permamodel, jer pitali su me poštovani kako to da kod mene nisu visoki permamodeli nego su niski. Ovo je permamodel u 4. godini, nizak je. Evo vam objašnjavam usput. Inače, ovaj permamodel je prošao mnogo epizoda, pa recimo jedna od tih epizoda jeste ono kada sam slezovke bacala preko njega i njegova visina je bila do 50 cm. Sada sam tu dobila čist kompost. Ja sadim u vlastiti kompost i svima želim upravo tu radost, a to je da imate kompost gde vam više ne treba neki veliki dodatak sena. Resurse dodajete tokom čitave sezone i ne morate uopšte da pravite tunele i gnezda. Uglavnom, ovo je bio jedan diskurs da vam pojasnim samo zašto su permamodeli niski. Na ovoj gredici sve je otporno osim dragoljuba. Ako volite da jedete dragoljub, slobodno ga porešite skroz ili ga prebacite kao višegodišnju kulturu. Imate epizodu biljka koja odbija miševe i ta epizoda vam govori o tome kako ćete prebaciti dragoljub u saksije. Ja recimo njega sada oberem, jedan deo zamrznem, naravno uništit ću vitamin C, ali neću taj antibiotik, i napravim pesto. Sve salate, luk mladi, ovdje su rotkve, kupusarice, radiči su otporne na minuse. Ovdje imamo kombinaciju peršun, dragoljub, mrkva. Dragoljub također nije otporan, ali radiči, peršun, salate, sve vam je to otporno na minuse. Zatim sve vrste kupusarica koje su ovdje otporne na minuse i otporne na mraz. Ovdje se ništa neće spektakularno desiti kod mraza, ali kažem, biljke će reagovati. Rotkve, repe, rotkvice, rukola, vidite ovdje. A sve vam je to otporno na minuse. Iz ove grupe kadifice nisu otporne na minuse, one neće odmah pasti kod prvog mraza, ali nisu otporne na minuse, znači ne mogu ostati. U narednoj sezoni celer je otporan. Ovo je posljednji turnus eksperimentalni 15.9. Vidite kako je okićen cvetovima. Vidjet ćemo šta će se desiti, ali to je neotporno, dakle ovo neće izdržati i u ovoj fazi ne vredi da pokrivam zato što prosto ti cvetovi neće biti oprašeni. Dakle, kadifice su neotporne, kupusarice otporne, na ovoj gredici je sve otporno. Repa, rotkva, mrkva, lukovi, puno salata, radiča, blitva, cvekla. Cvekla je otporna na mraz. Na ovoj gredici je sve otporno osim balzamine i kadifica, one će kod nekog tamo trećeg mraza da reaguju također. Dakle, sve ove kulture koje vidite, koje su sastavni deo zimske bašte, su otporne na mraz. Svi smo postavili jednu istu gredicu, tako smo se dogovorili u svojim učionicama, a to je gredica sa belim lukom. Imate i top 3 kombinacije sa belim lukom, ovo je jedna od njih. Dakle, grašak je nikao, beli luk, spanać. To je ta kombinacija, kod mene je manje redova zato što je uža gredica. Sada pričamo o grašku. Grašak je u fazi kada poraste upravo ovako, nekih 10-20 cm, potpuno otporan na minuse. On će naravno reagovati, o tome ću pričati, ali on će nastaviti svoju vegetaciju na proleće. Beli luk, potpuno otporan na minuse u ovoj fazi. U ovoj fazi spanać, vidite, je potpuno otporan na minuse. Očekujemo tu fazu. Dakle, najvažnije je da on hibernira upravo u toj fazi nekih 5-6 cm. Samo malo malčirate oko biljaka i to je to. Sada ću vam pojasniti kada grašak ne može da podnese minuse, odnosno mraz, a kada je potpuno otporan na mraz. Ovo je faza kada je otporan na mraz. Evo, Svetko je seo nasred belog luka i u ovoj fazi uopšte ne morate brinete. O tome govorim zato što je to ujedno i najčešće pitanje šta da radim s graškom zato što mi je nikao visoko. Sasvim je normalno da će da nikne visoko, ali to ga neće dalje oštetiti. Mraz je inače i u rano proleće potpuno otporan na minuse. Kao što vidite, moj beli luk je porastao, ovo je sad nekih 30 cm.
može se desiti da mu požete vrhovi i to je najčešće pitanje koje mi postavljate. Ništa to ne treba da vas zabrinjava, samo malčirajte sada, kao što sam ja malčirala oko belog luka i to je to što ćete raditi do ranog proleća. Beli luk se posle malčira još 3 puta i onda ga samo izvadite. Zapravo, beli luk će tokom zime da raste i ono što mene posebno raduje jeste mlada berba belog luka. Dakle, on će porasti za mladu berbu i to ne treba da vas brine, jer je i to najčešće pitanje. Beli luk mi je porastao, šta će se desiti kod prvog mraza? Ništa. I sneg će pasti preko njega, ništa se posebno neće desiti belom luku, on prosto izdržava minuse. Kao što sam malo pre rekla, pojasnit ću vam malo bolje svaki element one gredice iz kombinacije sa belim lukom. Zapravo, kada je reč o samom spanaću, ja sam vam pokazala koja razvojna faza spanaća dobro podnosi minuse. Mi smo ga iseli da on hibernira u toj fazi i da onda kasnije u proleće krene sa rastom. Ova faza koja je za berbu nije otporna na minuse. Recimo, moj spanać je dobro sakriven između prokelja. Njega čak mrazi neće puno oštetiti, ali ono što je moja uloga jeste da vam pokažem da ova razvojna faza spanaća ne podnosi mraz. I jako je bitno da oberete spanać. Zapravo, spanać možda neće biti uništen kod prvog mraza, ali ako se mraz nastavlja, spanać će biti na neki način spaljen. Zapravo, bit će smrznut. Zato je važno da sada oberete svoj spanać kao što sam to ja odradila. Također, kada je u pitanju grašak, u ovoj razvojnoj fazi koju sam vam pokazala, grašak je potpuno otporan. Kao što vidite, kod meni je grašak zaista narastao, pa on ima nekih 30 cm. Ta faza je potpuno otporna i to ne treba da vas brine. Ali mi smo seli grašak u julu, seli smo ga u avgustu i kasnije po kalendarima. Ukoliko niste obrali svoj grašak, važno je da sada obratite pažnju na njega. Grašak je generalno ranoprolećna kultura i ranoprolećne kulture su otporne na mraz. Mi na kontinentu imamo mraz nekada i u maju, dakle grašak dobro podnosi minuse. Ali postoji samo jedan element graška koji ne podnosi dobro minuse. U pitanju su mahune. Čitavo telo graška neće smrznuti ni cvetovi, ali mahune hoće smrznuti. Zato je važno da ako imate recimo grašak kome se mahune još uvek nisu potpuno napunile, da stavite nekakav agrotekstil preko njega ili nešto što će ga zaštititi, jer se očekuje da grašak i dalje puni svoje mahune. Uostalom, nama grašak intenzivno raste onda kada imamo zaista rizike od minusa. Ovo je granica između zimske zone i zone koja se zatvara. Zapravo, ja je ne zatvaram fizički zato što su sve kulture još uvek prisutne, ali te kulture ne podnose mraz. Upravo se i ovih dana pojavila intenzivna plamenjača u bašti. Pojavila se pepelnica. Dakle, sve te kulture same po sebi vam daju znak da je njihova vegetacija završena. Postoji spisak u čitaonici, postoji kratki video koji vam pokazuje crvenu i plavu zonu. U pitanju su biljke koje pripadaju crvenoj zoni i biljke koje pripadaju plavoj zoni. To vam je neophodno da biste znali koje kulture dobro podnose niske temperature, odnosno minuse, to vam je plava zona. A koje kulture ne podnose niske temperature, to je crvena zona. Te kulture iz crvene zone su sada, kada se pojavi prvi mraz, završile svoju vegetaciju i zato je važno da ih oberete, lagano prepustite prirodi. Jedna od biljaka koja se nalazi oko mene su paradajzi, paprike, patliđani, krastavac, tikvice, boranije, pasulji. Sve to ne podnosi minuse. I evo, pored mene se nalazi bob koji je jako visoko porastao, samonikli bob. On je tek počeo da formira svoje mahune i odmah da vam kažem, taj bob neće podneti niske temperature. Boranija visoka i niska, svi pasulji, soja, azuki, sve to sada završava svoju vegetaciju. Oberite i oborite.
Znam da imate puno cvetova na svojim paprikama jer su one tek sad buknule. Zapravo njihova vegetacija vani je završena. Imate dve opcije. Da oborite papriku ili da je presadite u saksiju i prebacite u zatvoren prostor. Zato što paprika može biti višegodišnja kultura. Imate epizodu na tu temu na kanalu. Patliđani nisu otporni na minuse, imate dve opcije. Ili da ih oborite i iskoristite za nadogradnju permamodela ili da ih prebacite u saksije kao višegodišnje kulture, jednako kao paprike. Tikvice nisu otporne na minuse i pre prvog mraza ih potpuno oberite. Paradajzi nisu otporni na minuse, potrebno je da sve paradajze oberete i kao zelene stavite u nekakvu gajbicu na sobnoj temperaturi da dozrevaju, ali ja moram da vas upozorim da se pojavila plamenjača, dakle nemojte da vas iznenadi i oštećenje od plamenjača i u samom skladištu. Dakle, dobro ih operite, osušite, pa tek onda ide u skladište. Neven potpuno otporan na minuse i vidite kako je fantastično na sebe pokupio pepelnicu. Ovo je pravi čuvar bašte. Amaranti nisu otporni na minuse, podneće 1 do 2 mraza. Ovo je faza kada je potrebno da pokupite amarant, istresite njegovo seme i on je završio svoju vegetaciju za ovu sezonu. Kadifice takođe podnose nekoliko mraza, ali generalno ni dalije ni kadifice nisu otporne na minuse. Dalije će dobro podneti nekoliko mraza iznad sebe. Kao što vidite, izvađen je julski krompir. Julski krompir je zaista dobro rodio. On je kod mene završio vegetaciju i nema nikakve potrebe da ostaje sama cima, da je ošteti mraz. Ja sam je na ovaj način samo oborila i završila, odnosno zatvorila ovu gredicu. Cinije nisu otporne na minuse, ali će podneti taj prvi blaži mraz. Balzamina u punom cvijetu nije otporna na minuse, ali će dobro podneti prvi mraz. Ako ste kasnije posadili krompir i on ima dobro razvijen list kao što je ovaj moj, a nije potpuno razvio gomolje, zapravo trebamo još malo vremena, slobodno ga pokrite agrotekstilom. Ono što je možda iznenađenje za sve vas, jesenji krompir neće cvetati, ali će svakako dati dobre gomolje. Sada kada znate koje su kulture otporne, a koje neotporne na mraz, moram da vam kažem da će i ove otporne kulture da reaguju na mraz. Zapravo, vi ćete vidjeti jednu situaciju u kojoj su biljke nekako sakupljene, njihove ivice počinju da tamne. Naročito ako su krupnije salate, one će tako imati nekakve reckave tamne obode po svojim ivicama, odnosno po svojim bočnim listovima i to sve ne treba da vas brine. Sve to poredim sa onom situacijom usred leta. Zapravo, svi ste doživjeli da kada su visoke temperature usred podneva, recimo tamo negdje između 12 i 14:00, uđete u svoju baštu i tada vidite da su biljke potpuno pale, sakupljene, da nekako izgledaju kao da će se do kraja večeri sve to prosto upropastiti. To je to. Biljke imaju svoje mehanizme zaštite. Biljka se sakupi kada je toplo i na taj način nekako se brani od visokih temperatura. Na isti način, po istom principu, biljka reaguje kada je hladno. Ona se sakupi, ona ima neke ivice koje su malo oštećene. Zapravo ona na taj način odbacuje one svoje viškove. Sada, ako je vaš prvi mraz, želim da mi verujete da vaše biljke koje ste sadili, koje su otporne, neće biti uništene. One će reagovati, ali će nastaviti svoju vegetaciju bez problema. Recimo, ako zateknete prvi mraz i vidite da je sve potpuno pod nekakvim ledom, nemojte da brinete, samo pratite kada u toku dana rastu temperature, kako se biljke podižu i kako su biljke potpuno vraćene u život. Kod najave prvog mraza vrlo je važno da pokupite svoje sisteme za navodnjavanje i da zatvorite svoje česme. Sistemi za navodnjavanje vam više neće biti potrebni, ali ukoliko ih zaboravite, možete imati štetu. Zapravo sistemi će popucat će i česme. I sada je vaše pitanje, ako pokupimo creva iz bašte, kako ćemo zalivati svoju zimsku baštu? Zimska bašta se ne zaliva.
Ona se dobro malčira, naši permamodeli su dobro uhranjeni i oni su upili u sebe dovoljno vlage. Zapravo, kada imate jednu balu sena, ta bala sena je laka, a kada je zalijete 2 ili 3 puta, nakon toga je ne možete podići zato što je bala sena upila vlagu. Tako su vlagu upili i naši permamodeli. Ono što možete da napravite jeste da samo dodatno malčirate, proverite da li je dovoljna debljina vaših permamodela ili malča koji ste stavili, odnosno nadogradnje iznad permamodela, i to je sasvim dovoljno. Zapravo, zimsku baštu zalivaju padavine. Koje su padavine ključne? U pitanju je kiša, magla, rosa, sneg i sam mraz je padavina. Zapravo, to uopšte nisu neutralne padavine. One u sebi sadrže azot i određeni procenat fosfora. Da bi biljke uopšte mogle da iskoriste azot iz padavina, odnosno da bi ih hranio, potrebno je da tlo u kome su posađene bude mikrobiološki aktivno. To sigurno neće moći ako frezate i uništavate vaše tlo i spaljujete, radite dezinfekciju vaše bašte. Na taj način vaše biljke su ovisnici o onoj hrani koju im dajete. Naše biljke u no-dig sistemu, koje su u jako dobro razvijenom mikrobiološkom tlu, mogu da iskoriste hranu iz padavina. I to je prednost zimske bašte. Pored tih padavina posipajte jednom u 10 dana pepeo, zato što tih padavina imamo u kontinuitetu, i osim toga možete povremeno jednom u 10 dana samo da dodate tekuće biljno đubrivo na bazi kalijuma, jer diže imunitet našim biljkama na niske temperature. Tada samo zalijete čitav permamodel. Potrebno je nekih 10-ak, možda čak maksimalno 20 litara razblaženog tekućeg biljnog đubriva po jednom permamodelu. I to je sve za današnju epizodu. Sve ovo o čemu danas pričam već sam napisala u nedeljniku koji je izašao u ponedeljak. Ako se niste prijavili za naš nedeljnik, imate još uvek šansu. Nedeljnik je potpuno besplatan.